Dili. Ano, wala tayo tuyo. Mga ayos ang tuyo, guys. Ayaw, Drake, puti ako. Drake. Dili, ano man ni? If kuan ka ni, if si para, dili ka answer, naay ka ng kuan, I mean, kung nakatawa siya, so ang iyang punishment kay mo answer siya. Then, dili grabot sa CSS. Kasi pag iingon ka ng tilaw lang. Basta yun, ayun na eh. Tila ra, ano siya? Magbuhat bang ka! Ano ka bidyo ba ka? Isugutay ko na! Makauyab ka o ganang kuan ka nang usana ka sabaan ing ani jud. Say wala kami! Ang pinang na kami! Ang pinang ko ba ka na? Huh? Sugar, sugar, you're my sugar, sugar rush. 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 Hi guys. This is my classmate. This is my classmate. Classmate. But I take that back. Thought you were quit it. You got no call back. Don't you be hating. Nagme-make up siya, guys. Uy. Flashback. Sige na mo hi guys. Hi guys, we are Unang kilig, unang kilig. Yeah. Agay! Ito, si Pia. Pia, Oh, Pia. Pia, si Pia, guys. Unsa ang brain sa computer? CPU. CPU? Ay! Correct! Oh! Agay! Agay! Agay. Okay, next. Si Ralph. Si Ralph. Kami yung natawa ni Pia, uy. Si Ralph. Ralph. Unsa ang first step sa... Unsa yung first step sa potable? Sport. Sport. Okay, correct. Sige, next. Ara. Ay, wala din.
Aw, 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 aw. Aw, aw, aw. Sige, question. What is the heart of the computer? Heart. Ay, dili. Heart of lungs. Heart of lungs, Oh. pag yun. Kuan, South Bridge o North Bridge. Correct. Sige, next. Ng batang nadapa. Agay! Agay! Okay. Aray mo. Naka-round na. Sige, pass. Dili. Lumpia! Uy, wala naman, anak. Dili, uy, gana naman dito. Lupya, makulo ba? He? Anak, dili, uy, anak. Isa to yung isa na siya mo karon. Ano Ako sa'yo na maglahi, anak. Naman, 1, 2, 3. Kasi maglahi, anak, siya kaon. Hoy! Lumpiang mami! Wala, anak. Wala. Gago. Minus pa. Kaya makulo ka. Ah! Inom niya, wala pa lago. Muli ko makita. What's up, guys? Kasabot na mo? Sabot na sila. Go. Ta-da! Tuklod! Ano ka?